جناب عبدالرشید مفتاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سیرت النبی اور تربیت کے بارے میں رہنمائی کرے۔ جناب عبدالرشید مفتاحی صاحب، جو شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں اور عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ مجھے آواز نہیں آئی سلام کے جواب کی، میں پھر سے کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آشٹا والوں کو کوئی بھی بات 2 بار بولنی پڑتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 2 بار سمجھانے کی۔ آج آشٹا میں آ کر اور اس پروگرام کو دیکھ کر، آپ لوگوں کو دیکھ کر، ہماری مستورات، ہماری مائیں بہنیں اتنی تعداد کے اندر یہاں پر آئی ہوئی ہے، ان کو دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو تنظیم ہے مسیدہ ہیومن فاؤنڈیشن، ان لوگوں کی محنت یہاں پر صاف نظر آ رہی ہے، اور میں ان کے لیے 2 لائن کہہ کر بات کو شروع کرتا ہوں کہ صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، میری فکر ہے کہ حالات بدلنے چاہیے، میرے سینے میں نہیں تیرے سینے میں سہی، میرے سینے میں نہیں تیرے سینے میں سہی، آگ کہیں بھی ہو بس جلنی چاہیے۔ مجھے بات کرنا اس وقت زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ رسپانس دیتے ہیں۔ اگر آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ تو کم سے کم کوئی بات اگر آپ کو اچھی لگے تو سبحان اللہ بول دیا کریں۔ ذرا ایک بار بول کے بتائے سبحان اللہ۔ ہاں، ایسے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں مجمع بیدار ہے، جاگا ہوا ہے اور سن رہا ہے۔ محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا 10واں کوئز کمپٹیشن ہے۔ ایسے تو ہم نے شہروں میں کیا، آن لائن بھی کیا اور آف لائن بھی کیا، لیکن اس علاقے کے اندر اور اس جیسے علاقے کے اندر، مطلب ایک دیہات گاؤں جیسا جو علاقہ ہے، اس کے اندر یہ پہلا پروگرام ہے۔ اور مجھے تھوڑا خدشہ تھا اور مساعد فاؤنڈیشن کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا ڈر تھا کہ یہاں پر لوگوں کو پتہ نہیں اس میں کتنا انٹرسٹ ہوگا، کتنی دلچسپی ہوگی۔ تو بہرحال ڈرتے ڈرتے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی ابتدا کی، بسم اللہ کی۔ تقریباً 12,000 فارم گئے، 12,000 فارم تقسیم ہوئے۔ آواز صاف آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ مجھے گھوم رہی آواز صاف آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائے ذرا ہماری بہنیں، آواز صاف آ رہی ہے نا؟ چلیے بہت اچھا۔ تو 12,000 فارم گئے اور اس میں سے تقریباً 6,000 ساڑھے 5,000 کے قریب فارم واپس آئے ہیں جنہوں نے سوالات کے جواب دیے۔ اور یہاں پر یہ جو چٹھیاں بنی ہوئی ہے
یہ تقریباً 4,500 چٹھیاں ہیں. انعامات اتنا جو ہے ضروری نہیں ہے، فرسٹ نمبر نہیں ہے، یہ دوسری چیز ہے. انعامات اتنی اہم نہیں ہے. اہم کیا ہے؟ اہم کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیرت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. یہ ہم کو پتا ہونی چاہیے. اور یہ جو نسل، یہ جو بچے ہماری گودوں میں اس وقت ہے اور جو ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، آگے چل کر اسلام کا جھنڈا، اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں رہنے والا ہے. ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے 2% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور 98%، 98% بچے اسکول میں، کالج میں اور دوسری جگہ پڑھتے ہیں. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی نہیں پڑھاتا. یعنی ہم 98%، 98% بچوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو نہیں پڑھتے. میں چیلنج کے ساتھ یہاں پر کہہ سکتا ہوں، اگر میں سیرت سے متعلق اگر 4-5 سوال بھی یہاں کر دوں تو بہت سارے لوگ جواب نہیں دے پائیں گے. بہت سارے لوگ جواب نہیں دے پائیں گے. کون بنے گا کروڑ پتی، یہ ایک شو ہے جس میں امیتابھ بچن جس کو ہوسٹ کرتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سامنے کوئی مسلمان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور سیرت سے متعلق اس کو سوال کیا گیا اور ساری دنیا وہ شو دیکھتی ہے. اس نے سارے جواب صحیح دے دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات آئی، میں نے خود ایک شو دیکھا تھا جس میں اس بندے کو پوچھا گیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا کیا نام ہے، اور تقریباً وہ 5 لاکھ کا کچھ سوال تھا. وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا اور جواب میں جو ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ وغیرہ ایسے سب ایک صحیح اور 3 غلط جواب تھے. اس نے غلط جواب دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی نہیں معلوم. اب بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں کتنی معلومات ہوگی اس کو؟ کچھ بھی نہیں، 0/0. اور کوئی بتانے والا بھی نہیں، کچھ سمجھانے والا بھی نہیں. یہ محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کوئز کمپٹیشن، یہ سوال و جواب کا انعامی مقابلہ، اور اس میں پہلا انعام عمرہ، اور یہ موٹر سائیکل اور بہت سارے انعامات، تقریباً 2-4 لاکھ روپے کے انعامات. خاصدار کا الیکشن ہوتا نا، خاصدار کا، MP کا، وہ نیتا لوگ بھی اتنے بڑے بڑے انعام نہیں رکھتے. وہ کوکر میں اور سلائی مشین میں خاصدار بن جاتے. اور یہاں پر اتنے بڑے بڑے انعام رکھ کر آپ کو بلایا اس لیے گیا ہے کہ آپ کو اس بات کی اہمیت بتائی جائے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، اس کو سننا، اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہو گیا ہے. ہماری بچیاں جوان ہو جاتی ہے، اسکول کالج پڑھتی ہے، لیکن اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کو بھی نہیں پتا اور باپ کو بھی نہیں پتا. تو اس کو سکھائے گا کون؟ اسکول اور کالج میں یہ سکھایا نہیں جاتا. تو کہاں پر ہمارے بچے یہ سیکھیں گے؟ اور یاد رکھو، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نہیں سمجھیں گے اور اس کو نہیں سنیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، تو یہ جو آج کل ماحول چل رہا ہے نا کہ ہماری بچیاں جو گڑبڑ کر رہی ہے، ہم روزانہ نیوز میں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اس کی
क्योंकि दीनी जो प्यास है, जो रूह की जो प्यास है, आत्मा की जो प्यास है, वो हमारे बच्चों की बुझ ही नहीं रही है। इसका मकसद सिर्फ ये है, हमने जो मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 75 पार्ट्स बनाए हैं, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पूरे कोशिश की है उसके अंदर कि पूरी मालूमात आपको दी जाए। सच्चे दिल से एकदम सच्ची बात बोलो, मर्द भी औरतें भी। कितने लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है 80% मजमे ने वो वीडियो देखे हैं। आपको समझ में आए वो? मैं बहुत दूर हूं, जोर से बोलिए। समझ में आए? माशाअल्लाह। आपको भी समझ में आए? हाथ उठा के बताएं। मैंने उसमें कोशिश की है कि सीधी सादी जबान में आपको समझाया जाए। वो एक बार देखने का काम नहीं है, उसको आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और उसको पूरा आप पाठ कर लीजिए और फिर आप अपने बच्चों को उस लाइन से तरबियत कीजिए, उनको मालूमात दीजिए। आप देखें पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हमारी हिस्ट्री को, हमारी तारीख को बदलने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये हमको कोई मसला नहीं है, हमने तो वो पढ़ा है, हमको तो वो मालूम है, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं आगे चल के बहुत गुमराही की तरफ चले जाएंगे। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उसको समझाए। हमारे नबी का बचपन कैसा था, हमारे नबी का लड़कपन कैसा था, हमारे नबी की जवानी कैसी थी, हमारे नबी का बुढ़ापा कैसा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों के साथ कैसे थे, दुश्मनों के साथ कैसे थे, घर में कैसे थे, बीवियों के साथ कैसे थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ कैसा सलूक करते थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूसरे मजहब के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके साथ कैसा रहते थे। आप जब पढ़ेंगे ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को और उसको समझेंगे ना, तो आप यकीन मानिए, आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, किसी भी धर्म के आदमी से या औरत से आप मिले, आप उसकी रिस्पेक्ट करने वाले बन जाएंगे, उसके साथ अखलाक से पेश आने वाले बन जाएंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तरबियत दी है, जो हमको बताया है, वो अखलाक अगर हम अपनाएं तो चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब और किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, वो हमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, हम एक अलग ही मियाँ भाई, और फिर हमारे साथ जोड़ दिया गया है कि मियाँ भाई की डेयरिंग। हमारे भाई, हमारे लड़के लोग बहुत डेयरिंग वाले, बहुत डेयरिंग वाले, हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ना उनका खान पान अच्छा है, ना उनकी बॉडी अच्छी है, ना उनका जो है सेहत अच्छी है, लेकिन ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं जैसे आसमान फाड़ देंगे। ना उनके पास एजुकेशन है, उनके पास ले दे के बस एक मोबाइल है, एंड्रॉइड का मोबाइल है, और उनको यही फिक्र रहती है कि 2 GB डेटा कैसे खत्म करना है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब तक खत्म नहीं होता 2 GB डेटा, नहीं सोता तुम्हारा बेटा। उसको एक ही फिक्र है कि बस मुझे 2 GB डेटा खत्म करना है। 300 रुपए का रिचार्ज हर महीने माँ बाप करवा देते हैं, और बेटा जो है दिन रात गेम खेल रहा है, वीडियोस देख रहा है और फालतूगिरी कर रहा है। और स्टेटस देखो तो अरे बहुत खतरनाक, हमारे नौजवानों के स्टेटस देखो तुम, मार डालेंगे, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे। कहां से क्या फाड़ डालेंगे, क्या चीर डालेंगे? ये कौन सा इस्लाम है? ये कैसे मुसलमान है? एक लड़का एकदम पतला दुबला पतला, ऐसे फूंक मारेंगे तो गिर जाएगा,
लेकिन उसका स्टेटस देखो तुम, उसने स्टेटस क्या रखा? हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं, ये स्टेटस। हालांकि हालत ऐसी कि जहां मैटर होगा सबसे पहले ये भाग खड़ा होगा, और शेर की आवाज, शेर की गरज है ना। स्टेटस भाड़े के घर में रहेगा, लेकिन स्टेटस क्या लगाएगा? शेर का घर नहीं होता, शेर का इलाका होता है। अरे तू भाड़े से रह रहा, तेरा शेर, यानी खामखा का एटीट्यूड। एक आदमी को एटीट्यूड होता है ना कि मैं बॉडी बिल्डर हूं, मैं ताकतवर हूं, चलो एटीट्यूड है, समझ में भी आता है। एक आदमी मालदार है, पैसे वाला है, लखपति है, एटीट्यूड है, समझ में आता है, गुरूर है उसके अंदर, चलो कोई चीज तो है। हालांकि गुरूर करना गलत ही है, गुनाह है, लेकिन चलो एक तरह से हम मान लो कि उसके पास कोई चीज है तो वो गुरूर कर रहा है, वो एटीट्यूड बता रहा है, तो चलो बात समझ में भी आती है। लेकिन यहां तो कायमे कुछ नहीं है, हवा से हल रहे, दवा से चल रहे, लेकिन एटीट्यूड भरपूर है, एटीट्यूड भरपूर है। मुंह में इतना बड़ा गुटखा, 500 कमाएगा और 300 के पुड़ा खाएगा, लेकिन बातें सुनो ऐसा लगेगा कि चांद पे जाके आया। एजुकेशन कुछ भी नहीं। संभालो अपनी नस्लों को, ये हमारे बच्चों को पढ़ाओ, चाहे लड़का हो या लड़की, एजुकेट करो। और जब मैं पढ़ाओ बोल रहा हूं तो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम पढ़ाओ, दोनों तालीम, दोनों के अंदर हमारे बच्चे सक्षम होंगे। दो चीजों पर ध्यान दो, दो चीजों पर, मैं हर जगह यही समझाता हूं, दो चीजों पर ध्यान दो। एक तो तालीम हमारी मजबूत होनी चाहिए, आला होनी चाहिए। अगर हमारी बेटियां पढ़ना चाहती है तो उनको पढ़ाओ, उनको रुकाओ मत। पर्दे के एहतमाम के साथ वो जहां तक पढ़ना चाहती है उनको पढ़ाओ। कमाल की बात तो यह है कि हमारी जब बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है, हामिला हो जाती है और बच्चा पैदा करने की जब नौबत आती है तो हम ऐसी डॉक्टर ढूंढते हैं कि जो फीमेल हो, औरत हो, लेडी डॉक्टर ढूंढते हैं। लेकिन हम अपनी बेटी को लेडी डॉक्टर नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। जब हमारे हालत ये हो जाती है कि हमारे जब घर में बीमारी आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो जब तक वो बीमार से अच्छा नहीं हो जाता आधा घर खाली हो जाता है, और किसके किसके तो घर भी बिक जाते हैं। हमारे पास माल पानी नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास एजुकेशन नहीं, हम हर चीज से खाली है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये कब होगा, ये कब करेंगे हम? कम से कम हमने नहीं करे, इन बच्चों को पढ़ाओ। और आजकल देखो, आप देखो पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर लड़कियां बहुत पढ़ रही है माशाअल्लाह। मैं खुद कई स्टोरी बना चुका हूं। हमारी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां, कोई नासा में जा रही है, कोई इसरो में जा रही है, साइंटिस्ट बन रही है, पायलट बन रही है। अभी गुजरात की हमारी एक बेटी, शायद तबस्सुम, उसका तबस्सुम पूरे कर्नाटक में उसने टॉप किया। एक हमारी बेटी ये अयोध्या की, उसने पूरे अयोध्या के वो जिले के अंदर टॉप किया और पूरे यूपी में सेकंड पर आई वो बच्ची। लड़कियां सीरियस है, मैं सच्ची बता रहा हूं। मैं महीनों में कई सफर करता हूं, कई इलाकों में जाता हूं। हमारी बेटियां पढ़ रही है, हमारे बेटे नहीं पढ़ रहे। बेटे खाली मोबाइल में लगे हुए, गेम खेल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और स्टेटस बना रहे हैं। लेकिन लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है। और हम लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे, लड़कियों को पढ़ाइए पर्दे के एहतमाम के साथ। जहां भी पढ़ाई होती है आप वो करिए, नजर रखिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि बच्चों को सोने का निवाला खिलाओ और उनको शक की नजर से देखो, शिकरे की उन पर नजर रखो, लेकिन पढ़ाओ। बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी
یا ستیاناش ہو جائے گا. آپ اس پر دھیان رکھو, اس پر دھیان رکھو, توجہ رکھو. دیکھو جن کو بگڑنا ہوتا ہے وہ گھر میں رہ کر بھی بگڑ جاتی ہے. پونا میں کئی مثالیں, زیادہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, پونا کے کئی مثالیں ایسی ہے کہ پردے میں رہنے والی لڑکی اسکول چھڑا دیے 5ویں 6ٹھی, وہ بچی کی برقعے والی لڑکی, کبھی آنکھ بھی نظر نہیں آئی, لیکن موبائل اس کے پاس تھا, وہ بھاگ گئی. ایسی کئی مثالیں ہیں. جس کو بھاگنا ہے وہ بھاگی جاتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے, ارے بھائی جوؤں کے ڈر سے کبھی ٹکلا کرے کہ ہم نے جو ہو جائیں گے, جو چلو ٹکلا کرو. ٹکلا کرنا اس کا حل نہیں ہے. جو نکالنا, جو ہمارے سر پر بالوں کا دھیان رکھنا یہ ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے تو ہماری اولادیں, ہماری نسل جاہل بن جائیں گی. آج تو بھی آدھے پڑھے لکھے ہیں, یا 20% 30% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے, یہ آگے چل کے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمارے بچوں کو پڑھاؤ, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, دینی دنیاوی دونوں تعلیم. اور دینی تعلیم ان کی اگر مضبوط ہوگی تو وہ دیکھو گھر کے اندر, گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا, گھر کا ماحول وہ سب سے اچھا ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ابھی مکتب میں ہمارے پاس بچے آتے پڑھنے کے لیے, ہم ان کو بولتے ہیں کہ بیٹے فلمیں نہیں دیکھنا, ٹی وی نہیں دیکھنا, پکچر نہیں دیکھنا, سیریل نہیں دیکھنا, گناہ ہوتا, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے, جہنم, جو بھی ہے سمجھانا, اس کا برین واش کرتے ہیں. وہ بچے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم سیریل نہیں دیکھیں گے, پکچر نہیں دیکھیں گے, اور جیسے ہی گھر میں جاتے ہیں تو ماں ریموٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, سیریل دیکھ رہی ہے, کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی, اور آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے, رو رہی ہے وہ دیکھ کے. کیا ہو گیا؟ تو بولے وہ فلانی مر گئی, وہ اس کی بہو مر گئی, اس کی چاچی مر گئی, اس کی جیٹ مر گئی, وہ چھوڑ کے چلی گئی. اب بتائیے کیا اثر ہوگا؟ باپ بیٹھ کر جو ہے پکچر دیکھ رہا ہے. گھر کا ماحول اگر ہمارا اچھا ہوگا, دینی ماحول ہوگا, اور ہماری بچی جب گھر میں آئے گی اس کو دینی ماحول ملے گا, وہ جو ہے یعنی ماں باپ اس کی تربیت کر رہے ہوں گے, اور اگر وہ نمازیں 5 وقت کی پڑھ رہے ہوں گے تو وہ بچی چاہے دنیا میں کسی بھی ملک میں چلی جائے یا کسی بھی ماحول میں چلی جائے, وہ دوسرے بچوں کو اچھا بنائیں گی, خود کبھی نہیں بگڑے گی. لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. ارے بچے بگڑ جائیں گے مت پڑھاؤ, کالج میں نہیں جائیں گے, وہاں کا ماحول بہت خراب ہے, بگڑ جائیں گے بچے. ارے ایسا نہیں ہے, ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہو. تم نظر رکھو نا ان کے اوپر, تم نظر رکھو ماں باپ کا. دیکھو مسئلہ یہ ہے, میں آخری بات, زیادہ وقت ہو جائے گا ورنہ انعامات میں آپ لوگ بولیں گے کہ ہمارے انعامات جلدی سے نکالو, کب تک بیان کریں گے, ہے نا. لیکن ہم جو ہے نا بہت دور سے آیا ہوں اور بہت محنت لگی ہے یہ پروگرام کے لیے, تو جو مقصد ہے ہمارا وہ آپ سن لیجئے. کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں, میں یہ بول رہا تھا کہ تربیت گھر میں ہونی چاہیے, تربیت اچھی ہونی چاہیے. تربیت اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو ہماری بچیاں باہر بھی جائے گی تو کبھی گڑبڑ نہیں کرے گی. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, بچوں کا ایمان مضبوط کرو, اللہ کا ڈر دل میں بٹھاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خالی بچوں کے دماغ میں تم بٹھا دو, سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دو. جان چھوڑ دیں گے, ایمان کبھی نہیں چھوڑیں گے. جان چھوڑ دیں گے, ایمان کبھی نہیں چھوڑیں گے. ارے وہ بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے, یہ جو بھاگنے توڑنے والے بچیاں ہیں یا پھر یہ بچے ہیں, یہ ان کو سیرت معلوم ہی نہیں ہے, ان کو اللہ رسول معلوم ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں, انہوں اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے. ان کو اللہ کا ڈر, ان کو قبر کا ڈر, ان کو حشر کا ڈر, ان کو برزخ کا ڈر, ان کو جنت جہنم کچھ بھی پتہ نہیں ہے. جو بھی پتہ ہے سب اڑتا اڑتا معلوم ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں نا, گھر میں جب ان کے پاس گئے نا, گھر میں ان سے بات کرنے کے لیے کہ ارے تمہاری بچی جو ہے دیکھو بھاگ رہی ہے, اس کا معلوم پڑا, کورٹ میں اس کا نام آیا, نوٹس پہ اس کا نام آیا, تو ذرا تم بچی کو سمجھا. تو ماں باپ کیا بولتے معلوم؟ کئی ماں باپ کا یہ جواب ہے, تم کو کیا کرنے کا, تم کو کیا کرنے کا, وہ ہماری بیٹی ہے, اس کی اپنی زندگی ہے, اس کی لائف ہے.
اس کی माँ के साथ और मेरा लव मैरिज है, लो सर फोड़ो। अभी जब माँ बाप का लव मैरिज है तो बेटी कैसे अरेंज मैरिज करेगी? वो भी लव मैरिज पे ही जाएगी। घर का माहौल खराब है। कुछ माँ बाप तो ये बोलते हैं जाने दो, बोले उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी है, उसकी तकदीर में यही लिखा हुआ था, छोड़ दो उसको उसकी तकदीर पर। ज्यादा करके लड़कियों के माँ बाप लड़कियों से ज्यादा बिगड़े हुए निकले, लड़कियों से ज्यादा माँ बाप बिगड़े हुए निकले, इसलिए लड़की ऐसी निकली। जैसा झाड़ वैसा फल। इसलिए ये जो फाउंडेशन है, ये इसने जो काम किया है, ये अवेयरनेस लाने का, ये बेदारी लाने का। आज से इरादा करके जाओ कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाकर बोलो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मस्तूरात भी खास तौर से दीनी दुनियावी दोनों तालीम और मुकम्मल पढ़ाएंगे। आज जो बच्चियां पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, वो कोई शहर की नहीं है, बल्कि गांव देहात की बच्चियां आगे बढ़ रही है। उनको दीन की भी प्यास बुझाओ और दुनिया की भी प्यास बुझाओ। हमारे बच्चे डॉक्टर भी बनने चाहिए, हमारे बच्चे साइंटिस्ट भी बनने चाहिए, हमारे बच्चे पुलिस में भी होने चाहिए, हमारे बच्चे बच्चियां वकील भी बनने चाहिए। तो इंशाअल्लाह जब हम हर फील्ड के अंदर हमारे बच्चे होंगे, वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से, दीनी भी और दुनियावी भी। जब भी मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं, दीनी दुनियावी दोनों। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अरे हम तो मर जाएंगे अभी कुछ दिन के बाद। माँ बाप यानी माँ बाप, हम मतलब माँ बाप, हम तो चले जाएंगे कब्रिस्तान के अंदर, लेकिन हम हमारे बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं? आपकी बच्ची अगर 80 प्लस 90 प्लस 70 प्लस ले रही है, या आपका बेटा 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस ले रहा है, आप इरादा कर लीजिए इस बच्चे को हम आगे तक पढ़ाएंगे। जो बच्चे का दिमाग चल रहा है, और मोबाइल से बचाओ। मैं बता रहा हूं, मोबाइल से बचाओ, खास करके लड़कियां, खास करके लड़कियां। ये जो है ना, अगर आप समझ रहे हैं कि हमारी बेटी बुर्के में है, हमारी बेटी चार दीवारी में रहती है, कभी बाहर नहीं जाती है, कभी किसी, लेकिन अगर उसके पास मोबाइल है ना, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट है। हाँ, अगर आप नजर रख सकते हैं, बच्चों के ऊपर नजर रख सकते हैं, और आप मोबाइल पर भी नजर रख सकते हैं। अगर मोबाइल देना जरूरी है बच्चों को, तो कम से कम 3 मर्तबा मोबाइल चेक होना चाहिए माँ बाप के जरिए। कभी भी अचानक पुलिस की रेड पड़ती है ना, पुलिस की रेड, वैसी रेड दिन में 3 मर्तबा पड़नी चाहिए, फौरन सब। और बच्चों के मोबाइल पर पासवर्ड नहीं होना चाहिए, बच्चों के मोबाइल पर पासवर्ड नहीं होना चाहिए, और दिन में 3 मर्तबा चेक होना चाहिए मोबाइल। और बच्चों को बंद दरवाजों के अंदर मोबाइल नहीं इस्तेमाल करने देना चाहिए। ये 3-4 चीजें हैं। अगर आप इतना ध्यान अगर बच्चों के ऊपर रखते हैं, तो ये मोबाइल बहुत काम की भी चीज है। ये जादू का एक डब्बा है, इससे आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ये मेरे लिए ये पूरी कंपनी है, ये मेरी पूरी कंपनी है। इससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोग इस पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका अच्छा इस्तेमाल। देखो, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है ना। छुरी गर्दन भी काट सकती है, सब्जी भी काटती है। रस्सी से फांसा भी, गले का फंदा भी बन सकता है, और झूला भी बन सकता है। तो आपके ऊपर है, चीजों का इस्तेमाल सही करो, इंशाअल्लाह आप यानी ये चीजें काम में आएगी। लेकिन ये ध्यान दो अपने बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हो तो। और ये जो फाउंडेशन है, ये बहुत नेक नियति के साथ और नेक जज्बे के साथ आपके बीच काम इसने करना शुरू किया है। इनको सपोर्ट करो, इनको क्या करो, सपोर्ट करो। ये जो फाउंडेशन है, मुसाइदा जो फाउंडेशन है, ये आपके इलाके में ये काम, ये पहला प्रोग्राम, आप सोचिए पहला प्रोग्राम ये इन्होंने अपने, ये कई सारा काम इन्होंने अपने जेब से लगा कर किया है।
आधे से ज्यादा बल्कि उससे भी ज्यादा पैसा इन्होंने अपने जेब से लगाया है और इतनी बड़ी ये बज़्म, इतनी बड़ी महफिल सजाई है। सोचिए कितना जज्बा है इनके अंदर। अब अगर इनको सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, आप इनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो सोचिए कितना बड़ा ये काम कर सकते हैं। इसलिए मुसाहिदा फाउंडेशन से आप जुड़े, इनके जिम्मेदारों से मिले। ये सपोर्ट अगर आप माल से सपोर्ट नहीं कर सकते तो ताकत से सपोर्ट करें। ताकत से भी सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी तारीफ कर दिया करें। इनको ये भी सपोर्ट बहुत बड़ा है कि आप बहुत अच्छा, अभी इतने लोग आए हैं, ये लोग सब मिलकर जाएंगे मुसाहिदा फाउंडेशन से और इनको बोलेंगे कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। देखो कैसा इनका सीना चौड़ा हो जाएगा, सारी थकान भूल जाएंगे महीने भर की। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ ये फाउंडेशन वालों से मिले और इतना बोले कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे, हम आपके साथ हैं। इतना दो जुमले बोल कर जाओ, देखो इनको ऐसा लगेगा कि हमने करोड़ों कमा लिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, लास्ट दर्जे का सपोर्ट मैं आपको बताता हूं, इनको बुरा मत बोलो। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, आप पैसा नहीं लगा सकते, आप ताकत के साथ इनके साथ काम नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत बोलो। ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन पहला सपोर्ट माल से, जान माल से, उसके बाद तारीफ से, उसके बाद खामोश रहने से। इतना आप करें। अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए। और मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मैंने सोचा था कि आकर घंटा डेढ़ घंटा आपसे बात करूंगा, बहुत सारी बातें मेरे ज़हनो दिमाग में अब भी है, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि अभी चिट्ठियां उठानी है। और आप ये बड़ा खुशनसीब बंदा या बंदी होगी जिसको उम्रे का चिट्ठी निकल जाएगी इंशाल्लाह। हम सोच रहे कि वो जो भी है वो साथ में हम खुद उसके साथ में रहेंगे उम्रे में, ये हमारा इरादा है। अगर इसमें चूंकि हमने गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया है कि वो भी अगर आना चाहे तो उन्होंने भी अगर फॉर्म भरे हैं, गैर मुस्लिमों ने भी फॉर्म भरे, अगर उनका निकल जाता है तो उनको खर्च दे दिया जाएगा, यानी कैश दे दिया जाएगा। अगर बच्चे का निकलता है, बच्चे का इनाम निकलता है तो बच्चा तो अकेला जा नहीं सकता, तो माँ बाप को या बाप को जिसको भी है वो पहले उसको तैयार करना पड़ेगा। वो पैसे फाउंडेशन नहीं देगा, समझे ना। किसी बच्चे का या बच्ची का निकल जाता है तो उसके माँ बाप के साथ उसको भेजा जाएगा जब भी वो जाना चाहे, जब भी वो जाना चाहे। नहीं तो बोलेंगे कि अभी बच्चे का निकला तो हमको भी भेजो, अकेला कैसे भेजेंगे बच्चे को, तो अकेला नहीं भेजने का, तुम्हारे साथ में भेजेंगे, लेकिन तुम्हारा खर्चा तुमको करना पड़ेगा। ये बच्चे का इनाम निकला है तो बच्चे को हम लेकर जाने की जिम्मेदारी फाउंडेशन की रहेगी, ठीक है। और बहुत सारे इलाकों से लोग अगर यहाँ पर आए हैं और ये मोहम्मद सब के लिए क्विज कंपटीशन आप अपने इलाकों में करना चाहते हैं, जैसे सांगली में कोई करना चाहता है, कराड़ में कोई करना चाहता है, या फिर कोल्हापुर में कोई करना चाहता है, तो वो भी फाउंडेशन वालों से राब्ता करें। ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने के अंदर, ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी से जिनके इनामात निकलने वाले हैं उनको भी मुबारक, और अगर जिनके इनामात नहीं निकले वो मायूस ना हो, वो मायूस ना हो। आपने हिस्सा ले लिया, यही आपकी कामयाबी है, ठीक है। करेंगे सब इंशाअल्लाह, जो मैंने बातें बताई उस पर अमल करेंगे, है ना। और हमारी ये जो आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये हमारी जब प्रोग्राम जब ये शुरू हुआ था मैंने उनसे कहा था कि हमारी माँ बहनों को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, हमारे माँ बहनों को शामिल करो, हर चीज के अंदर शामिल करो। हमारी माएँ बहनें, हमारी मस्तूरात हमारे हर काम के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर रहनी चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर कोई सीरियस काम करता है, सबसे ज्यादा संजीदा अगर कोई है मर्द औरत के मुकाबले में, तो औरत ज्यादा संजीदा होती है, औरत ज्यादा सीरियस होती है, और कोई भी काम को बहुत संजीदगी के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ में वो काम करती है। तो माशाल्लाह इन्होंने पूरा इंतजाम किया, मस्तूरात के बैठने का इंतजाम किया और यहाँ पर उनको बुलाया, उनको क्विज कंपटीशन में शरीक किया। मैं इन फाउंडेशन वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी हिम्मत के साथ, इसी हौसले के साथ,